اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul atau bertatap muka secara virtual di kegiatan kita, yaitu Matsama atau masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah yang lebih dikenal dengan MOS atau masa orientasi siswa. Salawat dan salam selamanya kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Man Bengkayang. Alhamdulillah, di kegiatan Matsama kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Ukhuwah Islamiyah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Liana Novianti SPDI. Saya beralamat di Komplek Geria Harapan Bersama atau BTN Tanjung nomor C1. Saya lahir di Pontianak tanggal 9 November tahun 1984. Status saya seorang istri dengan 2 orang anak. Sejak tahun 2019 saya mengajar di Man Bengkayang dengan mapel yang saya ampu, yaitu Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam. Jenjang pendidikan saya, tingkat SD saya bersekolah di SDN 37 Pontianak. Tingkat SMP saya bersekolah di MTS Baitur Rahmah Pontianak. Tingkat SMA saya bersekolah di MAN Pontianak, MAN 1 Pontianak. Serta di perguruan tinggi saya kuliah di STAIN Pontianak. Baiklah, saya akan mulai menyampaikan materi kita yang bertema tentang pahlawan muslim dan pentingnya peranan mereka dalam bela negara. Sebelum masuk ke materi, harus kita lebih tahu dulu apa itu pahlawan muslim. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu palawan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Sedangkan muslim merujuk kepada penganut agama Islam. Bisa diartikan bahwa pahlawan muslim adalah pejuang Islam yang membela kebenaran. Untuk tema kali ini, saya ingin mengangkat salah seorang pahlawan muslim yang terkenal di dunia. Ia terkenal di kalangan umat muslim dan umat agama lainnya karena kepemimpinannya, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria dan pengampun. Yang paling melegenda di dunia dengan perang melawan tentara salib. Dia adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu.
Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Beliau bernama lengkap Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi dan populer di kalangan Eropa dengan nama Saladin. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Sirku hijrah meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin radhiyallahu anhu lahir di benteng Tikrit, Irak pada tahun 530 Hijriah atau 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk, untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon pada tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, ayahnya beliau, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Selama di Baalbek, Salahuddin radhiyallahu an mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, dan politik. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk belajar teologi Sunni selama 10 tahun. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin radhiyallahu an diangkat menjadi wazir atau menteri. Di sanalah beliau mewarisi peranan sulit untuk mempertahankan Mesir melawan penyerbuan dari kerajaan Latin Yerusalem yang pada saat itu di bawah pimpinan Amalrik I. Posisi awalnya ia menegangkan, tak ada seorang pun yang menyangka dia akan bertahan lama di Mesir, yang pada saat itu banyak perubahan pemerintah. Di beberapa tahun belakangan, oleh karena silsilah panjang anak khalifah mendapat perlawanan dari wazirnya. Sebagai pemimpin dari prajurit asing Syria, ia juga tidak memiliki kontrol dari prajurit Syiah Mesir yang dipimpin oleh seorang yang tidak diketahui atau seorang khalifah yang lemah bernama Al-Adid. Ketika sang khalifah meninggal bulan September tahun 1171 Masehi, Salahuddin radhiyallahu an mendapat pengumuman imam dengan nama Al-Mustadi, kaum Sunni, dan yang paling penting Al-Basid Khalifah di Baghdad. Sekarang Salahuddin radhiyallahu anhu telah menguasai Mesir, tetapi secara resmi bertindak sebagai wakil dari Nuruddin. Salahuddin radhiyallahu anhu merevitalisasi perekonomian Mesir, mengorganisir ulang kekuatan militer, dan mengikuti nasihat ayahnya menghindari konflik apapun dengan Nuruddin. Setelah Nuruddin wafat pada tahun 1174 Masehi, Salahuddin menerima gelar Sultan di Mesir. Setelah menjadi Sultan, ia memperluas wilayah ke sebelah barat di Maghrib, lalu melanjutkan ke Laut Merah untuk menaklukkan Yaman. Ia disebut Waliullah, yang artinya teman Allah bagi kaum Sunni. Sejak pamannya yang berjabat sebagai Perdana Menteri Khilafalah Fatimiyah meninggal, Salahuddin dipercayakan menggantikan jabatan pamannya menjadi Perdana Menteri. Salahuddin radhiyallahu an berhasil mematahkan serangan tentara Salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan perang Salib II. Sultan Nuruddin memerintahkan Salahuddin radhiyallahu an
mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fatimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi setelah Khilafah Al-Adid wafat. Kekuasaan sepenuhnya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Sejarah mencatat nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal dengan Saladin sebagai sosok yang menyatukan dunia selama abad 12 dan berhasil merebut kembali Yerusalem. Salahuddin wafat pada tanggal 4 Maret tahun 1193 Masehi di Damaskus dengan mewariskan seluruh hartanya berupa sepotong emas dan 40 keping perak untuk pada orang-orang miskin. Penyebab kematian Salahuddin kala itu menjadi misteri. Ia hanya dilaporkan dapat penyakit demam. Demikianlah tadi kisah singkat Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Untuk melengkapi kisah beliau, mari kita saksikan video berikut ini. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed, I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. After the true Salahuddin went back to Damascus, and the narration mentioned that one wet day he went to visit the Hajis, and when he came back it was cold, it's wet. He became ill, and every day his state got worse. And Al-Imad mentioned, I was with Salahuddin when he was ill. He says, by Allah, every time Salahuddin became more ill, it was as though his trust in the rahmah of Allah just increased. He said the weaker his body got, the stronger his trust in Allah became. And even in that state, Salahuddin couldn't go to the masjid anymore. But he insisted on praying Salah with Jama'ah, and they would bring an Imam, they would help him up, and he would pray Salah in Jama'ah. On the 9th day, Salahuddin became unconscious, and Sheikh Jafar mentions that I was reciting the Quran by his bed, and when I reached the verses, Wallahu la ilaha illahu alimul ghaybi wa shahada, He is Allah and no Lord besides Him, the knower of the unseen. He said Salahuddin had been unconscious for a while, and I heard a faint voice saying, Sahih, you have spoken the truth. And he mentioned, for 3 days I recited the Quran by the bed of Salahuddin. And he said, on the final day when he passed away, I reached the verse, La ilaha illahu alayhi tawakkaltu. There is no God but Allah, and upon Him I trust. And I saw Salahuddin's face become radiant, and he recited the Shahada, and he left this dunya. And Ibn Shaddad mentioned that this was the greatest calamity to befall the Muslims since the demise of the Khulafai Rashidun. Ibn Shaddad mentions that many times I had heard the saying that I wish I could die on his place. And I always thought that this was an exaggeration. But he said, I realized the reality of that statement when Salahuddin passed away. He said, I wish I could have died on the place of Salahuddin. And Abdul Latif, the famous physician, says that he was mourned like a prophet because everybody loved him. The good loved him, the bad loved him, the Muslims loved him, the non-Muslims loved him. Everybody loved Salahuddin. And what did this king leave behind him? King of Egypt,
king of Syria, Lebanon, Yemen. What did he leave behind him? He left 1 dinar and 47 dirhams, some armor and a horse. This is all he left behind him. They had to borrow money for his janazah. But I'll tell you what he left behind him. He left a legacy behind him. He left a legacy behind him. And this is why we are gathered here today. He passed away at the time of Fajr. And after Dhuhr they brought his body out. And the narrations mention that people screamed and cried as though the whole dunya had just become one place. And many people, when they saw his dead body, they couldn't believe it. They became unconscious. They didn't attend the janazah because they couldn't believe that Salahuddin had passed away, the liberator of the Holy Lands. And how was Salahuddin buried? They had to borrow money for a janazah. And Qadi Fadil gave a fatwa that Salahuddin should be buried with his sword, so that on the day of judgment when he's resurrected, and one of the 7 people who is under the shade of Allah is Imamun Adilun, a just ruler. When he's under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, he is leaning upon his sword. So everybody sees that this is the liberator of the Holy Land. And on his tomb they wrote, because this was the man who liberated, this was the man who flung open the gates of fortresses and castles of the Christians, one after the other. And on his tomb they wrote, "Oh Allah, as his final victory, open for him the gates of Jannah. Open for him the gates of Jannah." And my dear respected brothers and sisters listening at home, Salahuddin is one of the greatest heroes of Islam. And this is why we have gathered here to remember this. But the problem with many Muslims has become today, or with all Muslims, is that we live off our legacy. As a poet says, he said the Muslims come to the grave of Salahuddin, and they come again and again. And what do? They stand by the grave of Salahuddin and they say, "Qum ya Salahuddin, qum." Oh Salahuddin, stand. Stand up, oh Salahuddin, we need you. Can't you see what's happening in Iraq? Can't you see what's happening in Afghanistan? Can't you see the supine, spineless leaders that we have? Oh Salahuddin, we need you to liberate the Holy Lands. The poet says they come and they say, "Qum ya Salahuddin, qum, hatta ishtaka marqatuhu min hawlihi al-afuna." He says, they come to his grave and they say, "Oh Salahuddin, stand, stand." Until his grave began to complain about the stench around it. And the poet says, "Kam mar'atan fil ami tuqidunahu, كم مرعة على الجدار الجبن تجلدونه أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة." He said, how many times in the year are you going to wake Salahuddin up? He said, how many times are you going to whip Salahuddin for your own cowardice? And then he says sarcastically, أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة. He said, has it come to the state that the living have started asking the dead for help? The living have started asking the dead for help. Nobody aspires to be a Salahuddin. Nobody tries to be a Umar ibn Khattab or Abu Dhar or Abu Bakr radiallahu anhum or a Khadija or a Fatima. Nobody aspires to be like them. We live off our legacy. We remember these people, but none of us aspire to be like them. We can't be cowardice because we believe in a hereafter. You can't celebrate the life of Salahuddin and Umar ibn Khattab and then be cowardice yourself. Dari kisah pahlawan Muslim Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu an, banyak yang dapat kita teladani. Salah satunya Salahuddin radhiyallahu an memperbaiki akidah dan iman penduduk Mesir di kala itu. Lalu beliau juga membangun persatuan di antara umat muslim. Hal ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Jadi, dapat dikatakan, jika Islam ingin meraih kemenangan, maka kaum muslim dimanapun berada harus bersatu.
Karena Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali atau agama Allah, seraya dengan berjamaah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya lah kamu menjadi saudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surah Al-Imran ayat 103. Sesuai dengan materi kita hari ini, Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim yang harus tetap kita jaga sampai kapanpun, agar kita tetap saling mencintai sesama muslim dan menghindari perbedaan atau perselisihan, sehingga kita tetap bersaudara dan bersatu. Semua itu adalah mudah jika kita mencari keridhaan Allah. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari kisah pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.